बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि उसामा साहब ये बताएं कि 2026 में हज मुमकिन होगा या नहीं होगा। ये मेरा ख्याल है कि मैंने को 6-7 कमेंट पढ़ चुका हूँ कि 2026 में हज होगा या नहीं होगा। ये आप उसामा साहब से मुझे पूछ के बताएं कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह का सिनेरियोज हैं, क्या हज मुमकिन होगा या नहीं होगा। तो मैंने कहा उसामा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से पूछ लेता हूँ कि उसामा साहब आप तो मदीना में बैठे हैं, सऊदीया में मौजूद हैं, तो लोग बड़ा कंसर्न शो कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हज 2026 क्या स्मूथली हो जाएगा। ये ज़रा जवाब देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखिए अभी जो हज के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त टाइम होगा, बल्कि जुपिटर एग्जॉल्टेड पोजीशन पे आने वाला होगा वेरी आफ्टर। तो डेफिनेटली हज तो बड़ा ये इस दफ़ा का मकबूल होगा और करम और फजल भी बहुत जैसे कहते हैं नजर आता है, क्योंकि जुपिटर रूहानियत से है, जुपिटर इबादत से है, जुपिटर मजहब से है, जुपिटर रिलीजियन से है। तो इस हिसाब से तो वो ठीक है जिनका होगा। अब ये ना पूछे किनका होगा, अब ये तो हम नहीं जानते। और टेक्निकली हज होगा, जितना भी हुआ बहुत जबरदस्त मकबूल होगा। बाकी अब किसी का रास्ता बंद हुआ पड़ा हुआ तो उसका हम क्या करेंगे। जंगे तो है ना, जंगे तो ऐसी टॉप टॉप जा रही हैं। आप लोग बल्कि लॉकडाउन में और किसी इस तरह की मतलब हॉस्टाइल सिचुएशंस में होंगे, वो एक अलग बात। तो ये दो अलग बातें। अब मैं एक अल्लाह के घर के जो तवाफ हो रहा है, जिसके बारे में कि अगर रुक जाए तो तबाही आ जाए, बहुत जैसे कहते हैं इस्लामी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है कि तवाफ रुके। तो डेफिनेटली मैं उसको तो देखता हूँ कि उस हिसाब से, रूहानी हिसाब से या जो एस्ट्रोलॉजिकली उसमें, वो तो बेहतर है। लेकिन जंगे हैं और क्या जंगों में तवाफ नहीं होता, हर चीज होती है। इसका मतलब है कि लोग जो जिनके अपने मुल्कों में लॉकडाउन है या परवाजें बंद हो जाए, वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन हज जो है वो ज़रूर होगा। और मुझे ये बताएं कि सऊदी अरब के अंदर है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान की फॉरेन पॉलिसी हमने देखा एक शानदार फॉरेन पॉलिसी रही है। पाकिस्तान को देखें और सऊदी अरब को देखें, जनरली इन दो मुल्कों ने जिस तरह अपने आप को इस जंग में, मतलब ईरान के साथ भी खड़े हैं, अपने मुल्क का दिफा भी प्रॉपर जो है वो हो रहा है, और क्या शानदार पॉलिसी है। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो सऊदी वली अहद है उनको क्रेडिट देना तो बनता है कि उन्होंने किस तरह टेक्निकल तरीके से जो है इन चीज़ों को हैंडल किया है। और मेरा ख्याल है कि हज के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान बड़े कंसर्न होते हैं, वो सारे इंतजामात को खुद देखते हैं, दौरा करते हैं। तो मेरा ख्याल है हज के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो ओरिजिनली बहुत अच्छा उन्होंने प्ले किया, बल्कि अभी भी मैंने, आपको याद होगा जब कहा था कि बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को। रशिया से बहुत अच्छी, आप देखें कि रशियन पब्लिक्स के लिए वीज़ों में बड़ी नरमी आई थी रशियंस के लिए। इसी तरह यूक्रेन से असला डील अभी आप लोगों ने सुना होगा पिछले दिनों कि क्योंकि वो फाइट कर रहे थे रशियन उसको जो भी अटैक्स थे, तो उसके हवाले से भी उन्होंने देखा कि क्योंकि ईरान के जो ड्रोन्स या जो भी चीज़ें आ रही हैं ये रशियन कोऑर्डिनेशन के नतीजे में है बेसिकली। तो उन्होंने उस हिसाब से उस टेक्नोलॉजी का भी एंटीडोट के तौर पे यूक्रेन को फौरन बुला के उनसे वो किया। तो जो एक सेंसिबल अप्रोच है, मैं समझता हूँ कि अगर उनको रोकना ही है किसी भी अपने उसमें आने वाले मिसाइल या आने वाले किसी भी ड्रोन को, तो जिसका एक्सपीरियंस है उसको उन्होंने ऑन बोर्ड किया है, बजाय इसके कि अमेरिका इसको माइंड करे या ना करे, डजेंट मैटर। इसी तरीके से जिस तरह उन्होंने रशिया को अपने उसमें एक अच्छी सिफारतकारी की, चाइना के साथ एक बहुत अच्छा उनका जो टर्म्स है वो नजर आती हैं। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि आउट ऑफ द आर्म्स जितना भी इस टाइम का मैस है उसमें ही इज द लीडिंग वन। इस सीन में उन्होंने बड़ी पेशेंस का भी मुजाहरा किया, बड़ी हिकमत का भी मुजाहरा किया और बड़े ही अच्छे अंदाज से इसको मैं समझता हूँ हैंडल किया इस सारी सिचुएशन को। तो नो डाउट बाकी भी तो है, अब यूएई भी तो है,
اب اپنے آپ کا کنڈا بھی کرا لیا, تباہ بھی کروا لیا, ابھی اور کروائے گا, اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حساب سے اگر کمپیئر کریں تو یس. اور ابھی اگر اس کا ایک اور پہلو بھی دیکھیں آپ, تو ابھی اس جنگ سے کچھ دن پہلے تک یمن میں سعودی اور یو اے ای کی آپس میں ایک تنازع تھا, اور یو اے ای چھوڑ کے بھاگا وہاں سے اس کو بھگایا, وہاں سے بھی بھگایا. اور اس جنگ میں اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ کہیں میزائل پڑے ہیں تو یو اے ای ہے. اور پاکستان ورسز یو اے ای, پاکستان ورسز سعودیہ میں سب سے بہترین پرفارمنس یہ رہی کہ یو اے ای پاکستان سے بڑا خائب سا ایک مسئلہ دیے یا چیزیں کی. اور اوور آل اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شہزادے نے بالکل جو ہے نا, محمد بن سلمان نے ایک اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کی ہے, اور سعودیہ کو ایک اچھی لیڈرشپ فراہم کی ہے. اور بلکہ ان کا یہ اقدام مجھے لگتا ہے کہ سعودی دفاع کو مزید مضبوط اور مستحکم کرے گا, کیونکہ انہوں نے پاکستانیوں کا انتخاب کیا اس کے لیے. ٹھیک ہے میڈیا 100 چیزیں کرے یا نہ کرے, یہ ہمیں پے کریں یا نہ کریں, حرم کی حفاظت کے لیے, مکہ مدینہ کی حفاظت کے لیے ہم ویسے ہی حاضر ہیں, ہم سب کا تن من دھن ویسے ہی حاضر ہے. اور یہ کون پوچھے گا کہ میزائل کس کا ہے کس کا نہیں ہے, یا سامنے کون ہے کون نہیں ہے, یہ کوئی نہیں پوچھے گا. اگر معاملہ حرمین شریفین کے دفاع کا ہوا تو کوئی قوم نہیں پوچھی جائے گی, کوئی نسل نہیں پوچھی جائے گی, کوئی مذہب نہیں پوچھا جائے گا, صرف دفاع کیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ محمد بن سلمان نے اپنے سعودیہ کے جو دفاع کے لیے یہ ایک اچھی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا. ایون جو سب سے ویکر پارٹ تھا ماضی میں, آپ نے دیکھا ایران اور اپنے گیپس بہت اچھے سے کور کیے. جو پچھلے سال کی آپ دیکھیں پرفارمنس, اگر خارجی سطح پہ ان کے وزٹس تھے, شہزادہ ادھر بھی گیا, ایران بھی گیا, ادھر کے میرے خیال صدر بھی مجھے ایسے لگتا ہے یاد آتا ہے جیسے آئے تھے. تو بہرحال بہت اچھی, اور وہی ایک ریزن ہو سکتی تھی سعودیہ میں جو کسی بھی شیعہ سنی کو آگ دیتے یا کوئی بھی اس طریقے کا ایونٹ تو جس سے ویکر سچویشن کریٹ ہوتی, جبکہ انہوں نے اس کو بھی بڑے اچھے سے ہینڈل کیا اور وہ قصہ بھی ختم کر دیا. تو آج ایک مضبوط سعودیہ اور ایک مستحکم جو ہے کنگڈم کے طور پہ, لوگوں کی جو بالکل حفاظت کی صحیح معنوں میں ضامن کے طور پہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں. جبکہ اب امریکہ کو بہت پرابلم ہو رہی ہے ان کے جانحانہ اور اپنے خود جیسے کہتے ہیں مختار رویے سے, جبکہ امریکہ تو اسی طرح ان کو ٹریٹ کرنا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے وہ ٹریٹ کرتا ہے. حالانکہ ایج گیپ بڑا ہے, ٹرمپ کی 70-72 کے, ہی از ٹو ینگ لائک 40s میں, تو وہ 30-35 سال والی وہ بھی ہے نا گیپ کی وہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے سے دوائی دی ہے ٹرمپ کو, یوکرائن کو بلا کے ڈیل کر کے رشیا کا وہ سب کر کے, تو ٹرمپ کو بہت اچھا جواب دیا. بہت شکریہ اسامہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ, پھر ملتے ہیں.